बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राजा गुलाम मुश्तबा मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी अपने अवाम से अपने लोगों से मुखातिब हूँ। आप सबके इल्म में है कि ईद के रोज़ रात को 10 बजे मेरे घर पे डीएसपी पुलिस साहब की क़यादत में छापा मारा गया और सुबह तक मेरे घर का मास कराबा के पुलिस नफरी घर के अंदर ही रही। और फिर जो कल के रोज़ की इतलात हैं उनके मुताबिक घर की तरफ जाने वाले जितने भी दाखिली खारजी रास्ते हैं उनके ऊपर कैमरों की तनसीब और ये सारा कुछ किया गया और एक ऐसी हाइप क्रिएट की गई एक मेरी तकरीर को लेकर के जो 25 मार्च को रावलाकोट इफ्तार डिनर के मौके पे तकरीर की गई। उस तकरीर का सियाको सबाक से हटाकर उस तकरीर को उसकी चीज़ों को मैनिपुलेट करके पेश किया गया। सबसे पहले तो मैं इस मौके पे इस बात की वजह ज़रूरी समझता हूँ और बहुत सारी चीज़ों का जो बैकग्राउंड वहाँ पे बात करने से पहले होना चाहिए था वो बैकग्राउंड बताने का टाइम नहीं था। बुनियादी तौर पे इस तकरीर के पीछे बहुत सारे मुहरकात हैं। 2 साल से गुज़श्ता 2 साल से हमारी तहरीक चल रही है और इस तहरीक के अंदर हमारे मुतअद्दिद बार हुकूमत के साथ मुज़ाकरात हुए और हर बार हम एक एग्रीमेंट करके हुकूमत से उठे और हर बार हुकूमत ने उस एग्रीमेंट की जो है वो वादा खिलाफी की, उस एग्रीमेंट से वो मुनहरिफ हुई और फिर हमें दोबारा से निकलना पड़ा सड़कों के ऊपर और यही चीज़ें आगे चल रही थी। और अभी हमारा जो लास्ट टाइम कोहला के अंदर एग्रीमेंट हुआ उस एग्रीमेंट को फुलफिल करने के लिए जो टाइम फ्रेम के अंदर चीज़ें तय हुई थी जिसमें 90 रोज़ के अंदर हुकूमत ने बहुत सारे काम करने थे लेकिन वो काम 90 रोज़ में हुकूमत नहीं कर पाई। उसके बाद जब हमने अलामिया जारी किया सरसभा इजलास के बाद तो उस अलामिया के बाद फिर हमारे सामने ये खबर गर्दिश करना शुरू हुई कि आज़ाद कश्मीर में रेंजर्स नाम से एक पैरामिलिट्री फोर्स बनाई जा रही है और उसका जो प्राइम गोल था या उसकी जो वजह थी जो बयान की गई एक दरख्वास्त के अंदर वो यही थी जी कि अवामी एक्शन कमेटी से पुलिस जो है निपटने में नाकाम होती है इसलिए रेंजर्स बनानी ज़रूरी है। बजाय इसके कि एग्रीमेंट के मुताबिक अशराफिया अपनी मराद का खात्मा करती, हुकूमत मराद में कमी करती और उन्होंने पहले अपनी मराद बढ़ाई और उसके बाद एक ऐसी फोर्स तश्कील दे रहे जिसके बनने में जो पैसा लगेगा सो लगेगा लेकिन पर मंथ वो इस कौम को 22 करोड़ रुपए में पर मंथ कास्ट करेगी जो इनिशियल एक्सपेंडिचर्स हैं। तो ज़ाहिर आगे चल के ये और ज़्यादा एक्सपेंसेस इसके बढ़ेंगे। तो साथ में सिर्फ यही नहीं बल्कि रियासत भर में बहुत सारी ऐसी फॉल्स एक्टिविटीज़ की गई, ऑपरेशंस किए गए हुकूमत की तरफ से। एक अफरा तफरी का माहौल जो मदर सईद साहब ने बात की कि इंतशार और अफरा तफरी फैलाने वाली गुफ्तगू हुई, तो इंतशार और अफरा तफरी हम नहीं फैला रहे बल्कि ये आपकी हुकूमत फैला रही है और उसकी मैं आपको 2-3 मिसालें दे देता हूँ। पहली मिसाल जो टाई के अंदर एक हमारा पुलिस इंस्पेक्टर जो हमारा बड़ा काबिल कदर भाई है, हमारे लिए काबिल इज्जत है चूंकि ये पुलिस हमारी अपनी पुलिस है, तो उसका जो कत्ल हुआ उसको कत्ल करने वाले जो लोग हैं ये वही लोग थे जो अवामी एक्शन कमेटी की तहरीक के दौरान हमेशा अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, उसके खिलाफ मुहिम जोई करते रहे, सोशल मीडिया के ऊपर लिखते रहे। लेकिन उन लोगों के हाथों इंस्पेक्टर का कत्ल हुआ और उस कत्ल की आड़ में वहां की अवामी एक्शन कमेटी को और हमारे अवामी एक्शन कमेटी के एक रहनुमा को टारगेट करने की कोशिश की गई। उनके घरों में भी छापे मारे गए और वहां के लोगों को जदोकोब करने की कोशिश की गई। तो बंदा एक्स है जिसने कार्रवाई की और मिस्टर वाई को सजा देने की कोशिश की गई जो कि अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की आपकी हरकत थी। इसी तरीके से मंग के अंदर आपने जो फाल्स ऑपरेशन किए, एक जनाब कलादम तंजीम के एक बंदे को जवाज बना करके वो सारे ऑपरेशंस क्या वो अफरा तफरी और इंतशार फैलाने की साजिश नहीं थी। और फिर दीरकोट के अंदर जो आपने 21 या 22 रमजान को ऑपरेशन किया जिसमें रात को 2 घंटे तक फायरिंग होती रही और सारा इलाका जो है वो उस फायरिंग की वजह से लोग घरों में बच्चे रात भर जागते रहे और एक खौफ हरास की शक्ल में रहे और वो क्या इंतशार और अफरा तफरी फैलाने की कोशिश नहीं थी। तो यही आपकी जो कोशिशें थी इन कोशिशों के ऊपर जो मैंने गुफ्तगू की और मेरे वो 37 सेकंड वाला क्लिप जिसको बहुत ज्यादा प्रोपोगेट किया गया उस क्लिप में भी अगर आप माजरत के साथ मेरी तकरीर को दोबारा सुने तो मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया अगर, इफ यू विल डू दैट, अगर आप ऐसा करेंगे तो उसके रिएक्शन में सारा कुछ होगा। तो आपका अगर इंतशार फैलाने की कोई नीयत नहीं है, अफरा तफरी फैलाने की कोई नीयत नहीं है, अगर आपको इस हवाले से कोई इकदाम करने की आपकी कोई नीयत नहीं है तो फिर कोई कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन जब आप किसी के ऊपर कोई चीज मसलत करेंगे
تو اس مسلط کی ہوئی چیز کے اوپر لوگ رسپونڈ کرتے ہیں. لوگوں نے رسپونڈ اس سے پہلے بھی کیا ہے, آئندہ بھی کریں گے. اور جہاں تک آپ حکومت کی طرف سے ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا, اور بالخصوص مظہر سعید صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, میں حیران ہوں ان کی گفتگو سن کے کہ انہوں نے کہا جی کہ شہداء کشمیر کی تذلیل کی گئی. تو معذرت کے لیے مظہر سعید صاحب, شاید آپ کی فیملی میں کوئی شہید نہ ہو, لیکن میرے اپنے سگے نانا 47 کی جنگ آزادی میں شہید ہوئے تھے ننگا چوٹی کے اوپر. اسی طریقے سے میرا طے آزاد بھائی وہ شہید ہوا سری نگر کے اندر. اسی طریقے سے میرے رشتے میں ماموں ہی لگتے ہیں, وہ شہید ہوئے, ان کا بیٹا شہید ہوا. میرے خاندان کے اندر شہداء کی ایک بڑی فہرست موجود ہے. اس لیے ہم شہداء کے امین ہیں, ہم شہداء کے وارث بھی ہیں. اور شہداء کا کوئی بھی وارث, شہداء کا کوئی بھی امین شہداء کی تضحیک و تذلیل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا. اس کو آپ نے شہداء کشمیر کی اس کے ساتھ جوڑا, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے, مبالغہ رائی کرتے ہوئے آپ کو سوچنا چاہیے, چونکہ آپ ایک ذمہ دار عہدے کے اوپر بیٹھے ہیں. بطور وزیر اطلاعات آپ اپنی سرگرمیاں سر انجام دے رہے ہیں. اس 37 سیکنڈ کا جو ایک مختصر دورانیے کے اندر جو گفتگو ہوئی, جس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کی وعدہ خلافیاں, اشرافیہ کی مراد میں کمی کے بجائے اشرافیہ کی مراد میں اضافہ, اور پھر اس ساری چیز کے اوپر عوامی جو پریشر ہے, عوامی رد عمل ہے, اس کو دبانے کے لیے رینجرز فورس کا قیام, اور اس ساری چیز سے توجہ ڈائیورٹ کر کے, عوامی حقوق کی تاریخ سے توجہ ڈائیورٹ کر کے آپ نے جو فالس آپریشن کر کے لوگوں کے اندر خوف و ہراس, انتشار اور افراتفری پھیلانے کی کوشش کی, سازش کی, وہ ساری چیزیں اس کا بیک گراؤنڈ تھی. اور اس ایک خاص حصے کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو اس حوالے کی بات ہوئی, لیکن پھر بھی جو ہمارے ریاست کے لوگ ہیں, ہماری ریاست کے اندر ریاست کی آزادی کے لیے جانیں قربان کرنے والے جو لوگ ہیں, اور ان کے جو خاندان ہیں, ان کی فیملیز ہیں, وہ اور ہم مشترک ہیں. اس لیے کہ میری بھی فیملی کے اندر سے بہت سارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں, اور ان کی فیملیز کے اندر سے بھی بہت سارے لوگوں نے جانیں قربان کی ہیں, یا جس نے بھی جان قربان کیا, ان کے جو فیملی ممبران ہیں, ان میں سے اگر کسی کی بھی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس اسپیسیفک پرسن سے, اس اسپیسیفک فیملی سے معذرت خواہ ہوں. اپنے لوگوں میں سے, آزاد کشمیر کے عوام میں سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے بھی معذرت خواہ ہوں. اگر عوام پاکستان جو ہیں, چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بھی حکمرانوں کے ستائے ہوئے ہیں, حکمران اشرافیہ کے ستائے ہوئے ہیں, حکمران اشرافیہ ان پہ بھی ظلم کر رہی ہے, اگر پاکستان کے عوام میں کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس سے بھی اپولوجائز کرتا ہوں. لیکن اس ساری چیز کے اوپر یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا, تو اس حوالے سے جو مظہر سعید صاحب نے کہا کہ ایکشن کمیٹی کو وضاحت کرنی چاہیے کہ اس کا ایجنڈا کیا ہے, تو بھائی جان ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہے, ہماری ایس او پیز بڑی واضح ہے, ہماری جدوجہد بڑی واضح ہے کہ ہماری جدوجہد عوام کے بنیادی حقوق کی بحالی کے لیے, ہماری جو ایس او پیز ہیں وہ بڑی واضح ہے کہ ہمارا جھگڑا کسی ادارے کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا جھگڑا کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے, ہمارا جھگڑا اپنی حکومت کے ساتھ ہے, جو حکومت اپنی مراد میں اضافہ کر رہی ہے لیکن عوام کو حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا جھگڑا آپ کی پالیسیوں کے ساتھ ہے. تو اس حوالے سے جو انڈین میڈیا کا حوالہ دیا گیا کہ انڈین میڈیا میں پروپیگنڈا کیا گیا, تو نہ ہی انڈین میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے اور نہ ہی پاکستان کا میڈیا ہمارے کنٹرول میں ہے, اس کے اوپر کنٹرول وہاں کی حکومتوں کا ہے. تو میں ہندوستان کی میڈیا کو اور ہندوستان کی حکومت کو, چونکہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم جمہوریت پسند لوگ ہیں, ان کو میں مخاطب کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو شرم آنی چاہیے. شرم اس لیے آنی چاہیے کہ ایک اس سپیچ کو آپ نے جناب آگے پیچھے جوڑ کے اور ادھر ادھر سے مطلب ان اداروں کے حوالے سے ایک تھریٹننگ سپیچ قرار دیا جن اداروں کا میں نے اپنی سپیچ میں نام تک نہیں لیا, ذکر تک نہیں کیا. آپ کو شرم اس لیے بھی آنی چاہیے کہ آپ پچھلے ایک لمبے عرصے سے, کئی دہائیوں سے بھارتی مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم و ستم کر رہے ہیں, وہاں کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں, وہاں آپ نے ہزاروں لوگوں کو شہید کر دیا, خواتین کی عصمت دریاں آپ نے کی, اور آپ کا جو مکرو اور مکارانہ اور فریب زدہ چہرہ ہے, اس چہرے کو بے نقاب کرنے کے لیے آپ کی جو ریسنٹ کل ہی کے دن آپ نے جو ایکٹیویٹی کی بٹل سیکٹر میں لائن آف کنٹرول کے اوپر, ہمارا جو ایک بڑا تہوار ہوتا ہے عید کا, اس تہوار کے موقع پہ آپ نے جو ایکٹیویٹی کی, وہاں پہ فائرنگ کی, اس فائرنگ کے نتیجے میں ہمارے جو وہاں پہ جوان شہید ہوئے, جس میں ایک نکیال سے ہمارا ایک جوان ہے اور ایک پاکستان کے کسی علاقے سے ہے, دونوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی. عید جو خوشیوں کا تہوار تھا اس کو آپ نے غم میں اور خون میں, کچھ تو خون میں بدل دیا. اور آپ جو ہے نا, آپ کو بڑی فکر لگی ہوئی ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کی. آزاد کشمیر کے لوگوں کی فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنی فکر کرنے کے لیے کافی ہیں. ہمارا اپنی حکومت کے ساتھ معاملہ ہے, یہاں کی آزاد کشمیر کی حکومت کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے, اس معاملے سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہماری تحریک میں گھسنے کی کوشش مت کیجیے, اس لیے کہ یہ تحریک ہمارے اپنے حقوق کے لیے ہے اور ہماری اپنی حکومت سے اس کا جھگڑا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو مظہر سعید صاحب نے کہا
कि आप अफरा तफरी वज़ीर आज़म साहब और आपके चंद वज़रा मिलकर फैला रहे हैं और बहुत अरसे से फैला रहे हैं। अगर हमने अफरा तफरी फैलानी होती तो याद कीजिए 13 मई की रात को 13 मई की रात को जब आपने हमारे 3 शोधा हमारे मुजफ्फराबाद में और आपकी पॉलिसियों की वजह से वो शहीद हुए, मुजफ्फराबाद में उनके जनाजे पड़े हुए थे। हमने उस दिन भी कोई अफरा तफरी नहीं की, बल्कि आपके कुछ हुकूमत के जो आपके फैसिलिटेटर्स हैं वो उस मौके पे मौजूद थे कि जहां पे जिस वक्त अंदर शेलिंग हो रही थी और काफिले ने मुजफ्फराबाद शहर में दाखिल होने की कोशिश की, तो मैं वो शख्स था जो गाड़ी के आगे, काफिले की गाड़ी के आगे लेट गया कि मैं गाड़ी मुजफ्फराबाद शहर में नहीं दाखिल होने दूंगा उस वक्त तक कि जब तक वहां पे थोड़ा सा पीस वापस मेंटेन होता है, क्योंकि खदशा ये था कि अगर ये बड़ा काफिला शहर के अंदर मुजफ्फराबाद शहर में दाखिल हो गया तो उसकी वजह से मजीद कैजुअल्टीज होंगी। हमने तो हर हाल में पुरअमन रह के जदोजहद किया है। आप है, आपकी पॉलिसियां हैं जो लोगों को इंतशार और तशद्दुद की तरफ उकसा रही हैं, उस तरफ लेके जा रही हैं। वरना क्या जवाब था कि आप रात को 10 बजे ईद वाले दिन आप हमारी ईद खराब करते, हमारे घर के ऊपर आपने एक किस्म का कब्जे किया रखा, पुलिस ने कब्जा किया रखा, पूरी रात घर के अंदर मौजूद रहे, बच्चे और ख्वातीन को हरासा किया गया और फिर मुख्तलिफ मशकूक लोग मेरे घर के आसपास घूमते रहे, खेतों में घूमते रहे कल पूरा दिन, और फिर आपने दाखिली रास्तों पे कैमरों की तनसीब की और फिर जनाब हमारे फैमिली के कुछ मुअज़्ज़ज़ लोगों को आपके एहलकारान धमकाते रहे, उनको खौफ व हरास में मुब्तला करते रहे। तो ये सारा सिलसिला इस तरह से नहीं चलेगा। आए, आपने कहा कि जनाब अवामी हुकूक पे बात हो सकती है, तो बात हमने की है आपके साथ, महीनों के हिसाब से आपके साथ बात की है। और कौन सी ऐसी बात है जिसको आपकी कमेटी ने, आपके प्राइम मिनिस्टर ने या किसी भी हुकूमती एहलकार ने जुटलाया हो, जिसको रिजेक्ट किया हो? आप ही की कमेटी ने बारहा कहा कि ये जनाब 100 रुपए को खर्च करना, 20 रुपए को खर्च करने के लिए जो 80 रुपया हम लगा रहे हैं, इसकी कोई जवाजियत नहीं है। तो हमने यही कहा आपसे कि उसको खत्म कीजिए, ये जो मरात है इनको खत्म कीजिए। ये जो जनाब हाईकोर्ट का फैसला है डेमो की उसके लिए मैदा जात के लिए, उसके ऊपर अमल कीजिए। ना तो आप मरात खत्म कर रहे हैं, ना उन चीजों के ऊपर अमल कर रहे हैं। आज भी हमारे मीरपुर डिवीजन के अंदर लोगों के करेक्टर सर्टिफिकेट्स नहीं बन रहे। अब एफआईआर 90 दिन में खत्म करनी थी, आज तक मुकम्मल एफआईआर नहीं खत्म हुई। चाहे कि आप और एफआईआर कर रहे हैं, तो अब ना हम एफआईआर से पहले घबराएं, ना हम एफआईआर से अब घबराते हैं, ना आइंदा घबराएंगे, ना गिरफ्तारियों से, ना इस सारी चीजों से। अगर इन चीजों से घबराते होते तो हम इस जदोजहद में ना होते। लेकिन ये कुछ चीजें थी, कुछ बातें थी जिनकी वजाहत बड़ी जरूरी थी, और ये वजाहत करना मेरे ऊपर एक कर्ज था। और मैं एक बार फिर अपनी अवाम से ये गुजारिश करूंगा कि ये झूठे और मक्कार हुक्मरान जो शोधाए कश्मीर के पीछे छुप के, जो मुख्तलिफ इदारों के पीछे छुप के अवाम को कन्फ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये याद रखें कि शोधा के वारिस और शोधा के जो अमीन हैं वो रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर के लोग हैं। यहाँ के मुख्तलिफ खानदान हैं जो उनके वारिस हैं, और उनमें मैं भी शामिल हूँ। और इंशाअल्लाह ताला हम शोधा के मिशन की तकमील के लिए आखिरी हद तक जदोजहद करेंगे, चाहे वो शोधाए आज़ादी हों, तहरीक आज़ादी हों, या शोधाए अवामी हुकूक तहरीक हों। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।